لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن هلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. बॉर्डर वाले गुरुजी सैयद परवीन जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद परवीन क्या हाल है? सैयद परवीन क्या हाल है ज़रा बताना। और छोटा भाई कैसे हो आप भी बताना ज़रा। छोटा भाई क्या तबीयत अब आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंदिर कौमक मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। क़ाल या कौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन अअबुदुल्लाह वत्तक़ू वअतीऊन यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युअख़्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلما يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسكنوا منها سبلا فجاجا.
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله ولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا। सैयद परवीन जी, आपको भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद की भी दिल से मुबारकबाद। सैयद परवीन जी कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़ह या अय्युहल मुज़्ज़मिल قل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق ورب المغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما आवाज अब आवेगी। अभी चक्कर ही घूम रहा यार। कौन सा मोबाइल, कौन सा फोन पे है यो? हेलो हेलो, हाँ जी, कमेंट करके बताओ कौन कौन मेंबर जुड़े हैं भाई। एक बार कमेंट करके बताओ अभी कौन कौन मेंबर जुड़े हैं। बिरला सीमेंट, हमको रिटर्न करो। बिरला सीमेंट कौन है भाई ये? बिरला कमेंट, बिरला कमेंट, बिरला समीर। अब चलेगा सारे के सारे, अब सारे चल गए। हेलो ब्रदर, क्या हाल है भाई? डेढ़ प्रो गेमर जी, क्या हाल है भाई? ये लाइव रुक गया था भाई, क्या करूं? ये लाइव बीच में रुक गया था भाई। मैं बढ़िया हूँ भाई, एकदम मस्त। आप सुनाइए, आप कैसे हो? आपके लाइव में लोग नहीं आए थे आज? ऐसा क्या? आपका लाइव कितने बजे था भाई? आपका लाइव कितने बजे था?
सैटरडे एंड संडे 2 PM लाइव करते हो। यार मेरा भी वही टाइम है लाइव का। चलो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा आपको दूसरे आईडी से, ठीक है भाई। अदर आईडिया से मैं आपको ज्वाइन करूंगा। अदर आइडिया से मैं आपको ज्वाइन करूंगा भाई, घबराओ मत मेरे भाई। अभी आपका भैया आपके साथ है, टेंशन ना लो। अभी आपका भैया आपके साथ है, वाई नो टेंशन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم